Damai ni di bata Jehovah na sumurong siyan sa luhod na roha. Ima na mga rajay ate-ate paduhot na sa pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuhatay. Amen. Kuriya di tuhata, di diapay hamu maringanan di pason. Na tumangihon jami taon. Pajupang musihita marhite hata ni tuhata nanayang bigyota jala tamasuki muse tiari sadarion ari parmingotan ni hamamate ni tuhata Jesus Kristus damang dain ang hangin na pinaribot jamita dihita titikyon ima di Minggu Jumat Agung manang parmingotan mamate ni tuhata Jesus Kristus tersurat di surat ipare Panggelium Matius di bidu 27 mamuka sian ayat 45 jala marhaujungan di ayat 56. Kurian itu hatta damang dainang haanggi na pinaribot. Nasedoktong hita dihaholong itu hatta Jesus Kristus dilehot di hita hosa hanguluan. Diudut dope ngoluta sahat to pason. Tinamarningot hita muse diari sadarion. Ima parningotan ari hamamate ni tuhata Jesus Kristus manang diguari may Jumat Agung. Sian turpuk jamita natajahan akaning dihatidakon pare Panggelium Matius do taringot tuha porsuhon sahat tuha mamate ni Tuhan Yesus Kristus. Haporsuhon na tinaw ni Tuhan Jesus Kristus. Humokop portibio, humokop jolma manusia. Asa sian hamamatena. Sian na dipasahat ibana. Ngoluna. Bahin tubus ni dosa. Ni portibio. Asa mangulu ganup akan porsea ti ipana. Diturpuk jamita di ayat 45 natajahanak kani dinang ditakup akka soldadui Tuhan Yesus Kristus jala dibuan tu dulu Golgata manang diguari may partakurahan. Pajalhom may bana dihaw na pinarsilangi. Jala ditik kinagatungi bana huhu dileay halak. Akan napasahato ni bana tutangan niya kapamuni. Tamang dainang hira-hira di Hosniari sahat ro dipukul tolu ditik na targatung terpajal tuhata Jesus Kristus dihaw pinarsilangi mulai mariak tonga ari sahat ro dipukul tolu hati hai didok pare Panggelium Matius makolom ma sadok luati makolom ma sadok tanoi nanidok na dison makolom ma portibi kegelapan meliputi dada namarlapatan na masa hati hai nanidok na naginwaran na gerhana matahari bukan sebuah gerhana matahari. Dada kegiatan manang suatu situasi yang alami.
alay memang makolom si tutuma mata ni hari. Makolom sa dok tanoi. Ay molo gerhana matahari. Dakya lubi isian 15 menit. Alay pare panggalium Mateus madok sian hosniari berarti tengah hari. Saat roto pukul 3. Namar lapatan 7 jom malilingna makolom tanoi. Atong situasi mementahkan. Akabarita na madok mungkin itu adalah gerhana matahari. So natadok nagkaning gerhana matahari. Somal na. Dakya lubis yan 15 menit. Alay pare panggalium Mateus nangaka pare panggalium na asingi songon si Markus nang si Lukas. Di pato orang do takas di situ lu jom liling nah jadi tidak mungkin gerhana matahari sampai 3 jam lama. Di patuduhon haholomonido rimas ni debata somalna haholomon kegelapan itu menunjukkan kemarahan Allah. Molo taingot haholomon na hea tibain di patupa di bata di tanah Mesir. Songon salah satu tulah na binain ni di bata di luar Mesir. Jadi kena diparhatoban dope bangsa Israel diparhatoban halak Mesir. Kegelapan manang haholomon manggobarhon rimas ni debata. Rimas ni debata tu isi. Tu akan nama persilakon Yesus. Tu sido. Tu jol mamanisia do tu portibion. Damang dainang rimas ni debata. Na di patarida hon marhite haholomoni. Ima tu hamatean ala ni dusay. Tarimas do debata. Tu hamatean hinorhon ni dosa. Ala takas do upati nuhor ni dosa do hamatean. Jala di ayat 46 di dok alay tar di pukul 3 di pangyar Yesus masuara na dianggukon maali di bataku. Bahasa tung tadi kono muaw. Eli Eli lama sabatani. Anong do kemungkinan na kamang do taminan? Atau dibuat siya na tarsurat. Manang menggenapi. Na tarsurat di Psalmen bidu 22 ayat 2. Ima edde ni parpesalmen sian Raja David. Disuraton disi tidok Raja David ale debataku. Bahasa tung tadi konomu au. Saya madau-dau do aka. Hata ni anggukon sian hatu au. Hata ni Raja David opung ni Yesus. Di pardagingon. Ido tong. Na ni do ni Yesus dipanggir suarana di pukul 3 di holom ni hari. Laos haholomoni pe akamang do tamuinan. Manggonopi. Na tarsurat di surat ni panurirang Amos. Ima na tarsurat di Amos bidu alu ayat na pasiyahon. Mula tajaha di Amos bidu alu ayat siya didok di siya. Diari na sasadai ninna Tuhan Jehovah sudut ma mataniari di hosniari. Jala paholomokku tanoon arian. Jadi namasa ditiki nat
tarpajal Tuhan Yesus Kristus imahahulomon. Namanggohi sa dok tanoo. Manang manggohi sa dok luat Israel o pasi. Nung disuraton hiyani dia kepada Narobi di perjanjian lama, sudah tertulis terlebih dahulu. Jadi bukan sebuah situasi yang alami seperti gerhana matahari. Tetapi apa yang dilakukan? Na pinatupa, na nidok ni Yesus. Pahoton menggenapi akan ang tersurat di padan Narobi. Jalan akan ini manggohi, manggonopi. Jala mangihuton na tersurat di Psalmen Bidi 22 ayat 2. Urian tu hatta kamang dotamu inang. Dipanggil Yesus masuarana dipukul tolu madog Eli Eli lama sabatani. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Adong dua hal nanaing patuduhonon ni ayaton. Naparjolo ima mamake manang mengutip Psalmen Bidu 22 ayat 2 nang tajahahon nakan napaduahon. Dipatuduhon situasi itu. Di hatani Yesus na mabuat manang siya na tersurat di Psalmen Bidu 22 ayat 2 dipanggil Yesus suarana di holom niari dipukul tolui patuduhon haporsuhon na niaena na tinaon na adalah kengerian tingkat tinggi. Sada situasi na tumacay porsuk laho manobus portibion naik kontaonon ni Tuhan Yesus Kristus lau paluahon portibion na kana porsea di ipana. Urian itu hatta kamang dotamu inang mulak musehita mulo tatailihon otik nai tupudi do tunatar surat di Amos bidua lu ayat sia na kaning na digohi manang digono pi Jesus ditiki na makaulom matani hari. Mulut aja muse di ayat selanjutnya di ayat 10 sada. Idama rodo akari sogot din na Tuhan Jehovah tongosokku maharaparon tu tanoon dada haraparon di sagu-sagu manang hawason di aik ikon di hatani Jehovah do naing bigyon na niyan. Ahado na nang idota di sonak kamang dota mo inang mulut ida situasi na masaon saliling nguluku odo pehya marjumat agung di Jabu haraparon ta hasi holi do dia bason koinonia manang persekutuan niya kana porsea ditongan ni bagas joro ni tibata sudido hita magkawason hatani di bata parsaoran rapdo di bata di masa hagulapon hinorhon ni virus COVID-19 manang COVID-19 ditikyon sada apul-apul maun siyan Tuhan Jehovah marhite hasitongan ni hatana na tabigi nuaing siya na tersurat di buku ni para Pangelium Matius bitu 27 ayat 45 rodi 50 mo asa naing ma tahasi holi hatani di bata naing ma mangula hatani di bata di bagasan mulutna jala toktong mahita maka nguluhon ngulu na marsaor rap
dohot di bata. Tau duti musyak kamang dot tamuinang di ayat 47 diturpukta Matius bidu 27 ayat 45 150. Di ayat 47 ditiki na dipanggil Yesus suara anak kaning madok Eli Eli lama sabatani. Ayat 47 didok disi alayu begei ninna nadeba si anak kana jongjong disi nama Josi Elia dui. Dang dapat pikirannya kana torok. Napasahaton Yesus tangannya kapamunui. Napasahaton Yesus tu hamateani dang diat tu sinasida nanidok ni Tuhan Yesus obasi. Ditanggapi nasida do hatani Yesus si marhite pangalayayo. Ditanggapi nasida do hatani Yesus si dengan ejekan. Didok nasida nama Josi Elia do ibana disi. Dia sedang memanggil Elia. Dileai nasida do Tuhan Yesus marhite hatai. Dungi di ayat 40 didok muse dungi pitor marlujung masada sian nasida mangalap limut. Molo di bahasa Indonesia mengambil bunga karang ninna disi. Limut ima tumbuhan air naboi menyerap air dibuat nasida mai dibutongi mai dililitom mai tu sada tolong jala disornopom ma tutuak na asom manang tuanggur na asom tong dope pangaleyayon na pinatupani nasida disi. Dibutongi malimuti manang bunga karang itu na asom. Adong do kemungkinan ontu anggur na asom, anggur na jutjut na somal diinu maka soldadu tingkat rendahan. Jadi nama relapatan na nilehon ni nasida tu Yesus ima anggur murahan. Naung dipamasuk tu bagas semacam ramuan. Naboy gabi obat bius untuk menghilangkan rasa sakit. Itu anggo tujuan ni nasida. Dalan mangaleai Yesus Kristus. Ayo ngadiri pun nasida Yesus i. Bagasan situasi hapariron natung macengeri nakani. Majo si Elia. Orian itu hatta dibayar nasida ma na asomi di palohot matutolong painupon ibana alay na diba maddo pasobu majolo taida dumanang na rodos si Elia paluahon ibana tong dope ditiki hapariron na tung macay ngeri di dalam kengerian tingkat tinggi yang dialami oleh Tuhan Yesus tong dope dileai na toropi ibana marhitia kahata nasida. Ayo kita lihat apakah Elia datang untuk melepaskan dia. Orian itu hatta di ayat 50 didok disi alay diulahi Yesus ma marsuara nagugu dungitos mahosana. Orian itu hatta molo tatailihon tajaha natar surat di Matius bidu 27 ayat 50 di hata Indonesia tungpe di bagasan Bibel di hata Batak didok dungi tos mahosana ale mula di hata Indonesia didok dungi kemudian dia menyerahkan nyawanya tos hosana dada namar lapatan mate ibana sahalinaria kamang dot taminang dison naing tarida ya hamamate ni Yesus ini dada hal yang alami na parjulo na kaning hahulomon bukan hal yang alami na paduahon dinatos hosana tong dope bukan hal yang alami dada hinorhon ni naung hacit situtu ubayin nagabi pola mate ibana daw
alay dinatos hosa ni Jesus. So tersurat di Alkitab bahasa Indonesia, kemudian ia menyerahkan nyawanya. Boy doi data di sona kamang dota minang. Situasi dinatos hosa ni Jesus. Imasada situasi penyerahan. Ketaatan ni Tuhan Yesus di misina na jinalona siyan amay asamalua portibio. Diula Jesus do, dipilit Jesus do. Hamatian. Jalan no bagas di tauton ibana hamatian ni. Tu tingkat hapariron na paling ngeri na paling persu. Dengan keadaan sadar, dia menyerahkan nyawanya di pasahat ibana. Totina tu di bata. Tosma hosana. Sebuah penyerahan bukan kematian alami, melainkan sebuah kerelaan. Penyerahan. Kematian yang sukarela. Sian Tuhan Yesus Kristus. Walau di hata aslina. Di hata Junani didok may esep neusen. Namar lapata may menghembuskan napasnya. Dengan sukarela menyerahkan, menghembuskan nafasnya. Urian itu hata di hamamata ini Tuhan Yesus Kristus di pahodo muse situasi bahwa hamamata ini Tuhan Yesus dada hamatean na alami karena mulu taida di ayat 40 siya nakani ditikin na asik do piakad jol mayak kana toropi mangaliai ibana sa sitong na dangikon mati do pe ibana seharusnya dia belum mati. Itu bana mulu tajaha di Matius bidu 15 ayat 44. Ay si Pilatus peherat do bahasa mati manang pitor mati Tuhan Yesus. Ya, situasi yang sungguh sangat ajaib. Situasi yang betul-betul menunjukkan kerelaan. Dengan sukarela Yesus menyerahkan nyawanya. Dungitos mahosana laos dina sato kini maribak mahire-hire na di bagas joro. Sian gijang roditoru. Dungi humutal matanoi marigat ma dohot aka batu mamak. Tabir bait suci terbelah dua. Masa malalo diobasi. Jalaka batu mamak bukit-bukit batu terbelah. Situasi onak kamang lotamu inang mendahului barita taringot tu haheheon ni Tuhan Yesus Kristus. Mendahului patuduhon na ikon monang do ibana hehe sian hamatea jala dungi manaik tu banua gijang lau si korodo muse tu portibion sahat tutiki na tinotopon na tinotopon ni Jehovah ima harorona na padua halihoni di pataridahod doi mulai sian ayat 50 sada sahat tu ayat 50 tolu. Didok tisi laos dina sato kini maribak mahire-hire na di bagas joro sian gijang roditoru dungi humutal matanoi marigat ma dohot akka batu mamak mukap maka tanoman dungi hehe madaging ni torop na badia akka namodum disi gabe ruar manasida sian akka tanomani jadi dung hehe Jesus rodo nasida tuhuta na badiai pataridahon nasida tu torop halak. Di situasi ini patuduhon Yesus, si pataridahon Yesus do aga nanay masa nang dihaheheon na sahat tu harorona na paduhaliho. Marnida situasi ini saluhuna. Mulai sian na makulum mata niari ro lalo jala songonanido na maribak hire-hire na di bagas joro dang adong may pembatas antara jolma dohot di bata
ay nunga adong Jesus nagabi dalata laupa jupang dohot di bata. Pembatas antara manusia kepada Allah itu tidak lagi ada. Songon na tarida di bagas joro naselauni. Tarida marhite hire-hire. Adong bilut na badia jala adong bilut na sulbadia. Naholan boy dimasuhi kamalim molo dia kapadan naruri. Ale marhite Jesus Kristus. Jesus ido nagabi parhitean tuamay. Jesus ido nagabi dalan jembatan di hitalo pajupang dohot amay. Majo goar ni Jahuba tepatata amay. Marnida saluhut na di iduk ni soldadui rap dohotak kadongan na jumaga Jesus. Laloi rojak kanamasay mabiar si tutuman na sida nin nama tutu doon anak ni debata. Sada pengakuan na parculo siya ni duk ni soldadui patuduhan Jesus Kristus na tutudo ibana anak ni debata dung di ida na sida sudiak kanamasay jaladang hola ni bana na marniday ay si Maria Magdalena masada siya na sida dohot si Maria ina ni Jacobus dohot Joseph dohot ina niya ka anak ni si Sibedeus. Di ida na sida do sa luhod na Lasido upahin na sahat baritay ng tuhita di pason. Ato nga kamang do tamulinang barita hamamate ni Tuhan Jesus Kristus. Di sita rida do kerelaan penyerahan ni Tuhan Yesus Kristus. Di pasahat Jesus dongoluna dirina dengan sukarela. Asa mangulu hita, asa tajalo haluaw ni, asa tajalo hanguluan. Siyan di bata marhiti Jesus Kristus anak na yi. Akamang dotami nang atong tajakom ba ibana. Hamamate ni Jesus si. Parningotan hamamate ni Jesus na taulahon sa diari sa darihon. Paingoton hita. Tuholong ni debata. Paingoton hita. Tuasi ni roha ni debata. Jala paingoton hita tutuhan Jesus Kristus na madog. Dangadong nasahat tu amay. Iya somarhitiaw. Atong jalo ma Jesus si. Jala bayan may ba nagabi pandang si tujuan dinguluta. Dingulum. Asa malua jala mangulu. Amen. Di paso-paso Tuhan ima hamusalohon.